जगतर नाथ तांको कथा बा किए न जाने तांको विषय कौन बा आम आलोचना करवा केवल ये संध्या समय रे तो स्तुति टिके गान करंतु। हरि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आमर ये होते विश्व विहारी जगन्नाथ मंदिर ये आज को 15 वर्ष है प्रतिष्ठा होती। ठाकुर ग्रामवासी अनुदान रे ये सेमती चली मंदिर आ प्रत्येक ग्राम रे चाहिए तो आम जगन्नाथ मंदिर तैयारी कर निर्माण कर पूजा कर। अच्छा किसी अंश आम देखुचे प्रभु जगन्नाथ को घरे रखी गृहस्थ जीवन में बहुत सुंदर भाव में पूजा करा जाउची। अच्छा प्रभु को आम जब अन्य देवादेवी न रखी केवल प्रभु जगन्नाथ को आम रखी पूजा अर्चना करवा ताहले आम कौन अलग किसी धर्म आमर आमर से आद्य सनातन संस्कृति आम रही परिबा। आमर सनातन संस्कृतिर मूल धर्म हूँ पंचदेवता। मूल पंचदेवता गणे नारायण द्रंबिके भास्कर ये हूँ पंचदेवता। पंचदेवता विभिन्न स्वरूप को नहीं आम पूजा करें। तेणु आम कलिजुगर प्रत्यक्ष नारायण को जगन्नाथ रूपे भाव है जेहेतु आम पंचदेवता भितर नारायण अच्छा तेणु से नारायण का विभिन्न स्वरूप जमी राम विभिन्न मंदिर ग्राम रे तुम राम मंदिर देखी पारे राम को नहीं पारे कृष्ण को नहीं पारे राधा कृष्ण को नहीं पारे वासुदेव को नहीं पारे एवं जगन्नाथ को नहीं। से नारायण सब जुग जुग अवतार ये अवतार रूप ही पूजा कर। तेणु जगन्नाथ को पूजा कले कौन सी आम धर्म नष्ट हो कि संस्कृत नष्ट हो किंतु आम सब आम धर्म उपर रहा विश्वास रखा नहीं। जगन्नाथ संस्कृति रे आमे किछि जानिथिले जे जगन्नाथंकर डोरी न लागिले आमे जाई पारिबा। सतरे कोन कालियार डोरी लागे? हां निश्चित। से डोरी कोन केमति लागे से विषय कथा कहि मोर सांग जण अछंती प्रत्येक रथ यात्रा रे से श्रीक्षेत्र जान तेणु तांकर एमिति देह खराब हैला से सब गाड़ी प्रस्तुत होइतिला गाड़ी रिजर्व होइतिला सब किछि होइतिला किंतु तांको देह असुस्थ हो गेला ठीक जीवा समय ठीक से रात्र 10टा राति पाहिले श्रीगुंडीचा यात्रा ठाकुर किंतु रात्र 10टा गाड़ी आसी ठिया है देह खराब हो गला। ये कहले प्रभु कौन मु ए तुम घोष यात्रा देखापी जापर तेणु कौन है के जानी से घरे ठाकुर पूजा करते से जाकि घरे ठाकुर पाखे मुंडियाटी मारी जो पाखर छड़ा तुलसी पाई प्रभु मु तोरी आशीर्वाद नहीं जाऊँगी कि मो देह आउ कि न हम तोरी उपर मुझे छाड़ी कि जाऊँ है तेणु से घरे जो विग्रह थिला से विग्रह पाखे मुंडिया मारी से तुलसी पाई देगी सी गले एवं एठू जाकि विगत आमर जगतसिंहपुर आम जयपुर छक क्रॉस कर जाइछंती देह आउ किछि ही लागिलानी जेंकि पूर्व भरी सुस्थ सबल लागिला सुस्थ ये गोटे विचित्र अनुभव। अच्छा अच्छा जाओ कहीं आपण ये जो अनुभूति रूप पदे कहले आमे जानिछे मनरे विश्वास थिले गड़िया गंगा तो जदि आमर से विश्वास नहीं करी आमे आसुचे जो घटना गुड़िक सब घटी जाउची ताहा आम विश्वास बल रे सर्वसिद्धि लाभ करुची ना। जगन्नाथ संस्कृति आम धर्म होचे सनातन धर्म तो सनातन धर्म मध्य किछि भिन्नता देखा मिलूँ आज्ञा धर्मर किसी विशृंखलता ना लोक खूब शीघ्र किसी पाइबा आशारे से विभिन्न बाट धरुंच जमी मुझे बाट या ठाकुर ये गुरु को धरले मुझे धन रत्न बहुत किसी पाइबी कि यही आस्था किंतु ठाकुर को डाकिले से जहाँ पाइबे अन्य मानक ताहा किछि पाई पारिबे ना। तेणु लोक मानकर बहुत आशा एवं माने शीघ्र पाइबार जो वृत्ति पड़ाना से शीघ्र भाई अन्य बाट देखी दौरान किंतु से करने द्वारा लोक मैंने किसी वृथा सफल पाई पारंती ना से मध्य उत्पीड़न रे शिकार मध्य जीवन सारा से होती तो से पथभ्रष्ट हो जाती जहाँ आमको लगे किसी सत्यता जानिबा पाई जो प्रचेष्टा सत्य जानिबा किछिटा तो समय तो दरकार ना से समय जेतले गोटे गोटे लोक पाखे से समय देबने किछि सांगे सांगे किछि पाइबार आशा से आशा ही तांको सबले ये आशा रही जीवो से जो ये सनातन धर्मर विभिन्न शाखा प्रशाखा रे पड़े जाती किंतु शाखा प्रशाखा बाट एक आम जो गोटे बुली 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 जीवा से बाट से ठीक पहुंचा किंतु बुलवा कहीं जेहेतु आम पाखे जगन्नाथ अच्छा स्वयं प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जे अवतारी पुरुष अवतार नारायण 10 अवतार नहीं किंतु जगन्नाथ स्वयं अवतारी जेहेतु आम पाखे अवतारी अच्छा
आमे पुणी ये सब व्यवस्था कहीं करवा आज्ञा विश्वास मूले जगत किंतु जो मु ठाकुर आजिकल मो कथा शुणवे मो पर मोर से विश्वास ना जे मु ठाकुर को ठीक डाकी पारि ना एवं खूब कम समय में कही आगु खूब कम समय लोक जो बड़ आशा पाइबार से आशाटा लोक मान विपदगामी कर ठाकुर मंदिर को आसिले ठाकुर पाखे कौन आम पाइबार आशा नहीं कि आसी पाखे समय नहीं आजिकल नहीं सर आम ठाकुर पाख कौन पाइबार आशा नहीं आसी था भक्त कौन केवल पाइबार आशा नहीं समस्त आसती जे प्रकृत भक्त किसी मागेनी भगवान ता मन जानी दे दियंती किसी मागेनी शिव प्रभु भगवान हमर शिव अंतर भीतर अछंती किसी मागेनी किंतु आजिकालिका जो लोक विभिन्न लोक आसुँच लोकंर समीप अनुकरण करे बहु लोक आशा घिनिकी आसुँच तेणु से खाली हाथ में फेरिया पड़ता है किसी न मुझे अनुरोध आपंकर भिडियो जरिया कहबी किसी ठाकुर आशा नहीं आसती से जानी तुम कौन आवश्यक से छाँ ही देदेवे तुम थे भल डाक ना मन हृदय से छाँ पाई आप पाई से जो आशा नहीं दिया सी मु ठाकुर को या देले फलमूल देले मु मोर एते मोर कामटा पूर्ण हो जिवो सेरा असंभव कोन करबा आज्ञा ताकर कोन जहा के ताकर नु तमे तांको दबो से तो संसार जाकर ताकर सब तमे कोन दबो तांकर तो सत्य सब पुनी आमे तांको देबा कोन किंतु मन रे जे कामना नै कि आमे आसुचे से कामना नबा दरकार नहीं प्रभु सब किछि जानते हमको मन जानी हमर फल देबे किंतु कर्म ठीक करबा दरकार निश्चित कर्म ऊपर ठीक से होची मूल जिंस हला कर्म ही भगवान तमें यदि असत्य कर्म कर भगवान डाक भगवान पाई ना तुम ठीक बाटे जाओ ना हाँ आजिकल ठीक बाटे गले पादरे ठीक कष्ट हम कि कंटा फुट कष्ट हम कारण कष्ट द्वारा कृष्ण ही मिलता कि कर्म तुम ठीक बाटे गले टी कष्ट लाघव हो किंतु कर्म जो फल पाइब से फल टोटाल कोपटे जीवन आपण ही सदा सर्वदा कृपा ठाकुर रही असत कर्म बाटर गले तुम खूब शीघ्र फल पाइब एवं से फल ही शीघ्र सरीज माने खूब शीघ्र मिलिबो हमको खूब शीघ्र सरी से मध्य खूब शीघ्र सरीजिवो अच्छा सेटे कोन माने प्रभुंकर महिमा दृष्टि ये सब घटना घटुची ना 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 प्रभुंकर प्रभु जहाँ को दियंती गोटे कथा अच्छी कषि कषाई थाए दे पड़े प्रभु जहाँ को दियंती बहुत कषि कषि दियंती सांगे सांगे दियंती नहीं है टे कष्ट दियंती से धैर्य धरवा पड़ो से देखती मो भक्त मते केते विश्वास करते अंतर मो प्रति तार श्रद्धा और भक्ति अच्छी तेणु ताकू टे कष्ट दियंती तेणु आजिकालिका लोक माने खूब शीघ्र बहुत पाइबे ना तेणु एत कष्ट किए कर आम ठीक सर्टकट बाटर पड़ेगा ये सर्टकट पाइले हरियाणा होती किसी नहीं गले लोग हमको देदेवे अच्छा ना जाओ आज सुंदर वार्ताटी आम संध्या समय रे जानिलु किंतु प्रभुंकर मंदिर को आसी आम यही धाम रे प्रभु को रखिले आम घरे मध्य रखिले आम जानिचे आम मन जदि पवित्र रहे सब जगह आम प्रभु को पाई परिबा किंतु जो रथ यात्रा समय हमको पुरी जीवाकू पड़ी थाए एटा किछि गोटे कथाटी आपण टी चिंता करंतु मो घरे जदि मो ठाकुर को मु पाई पारुछि तो ये जो पुरी जाई मु जो दला चकटारे मरी जाउछि ता द्वारा कोन पाउछि से विषय सुनंतु आम जगन्नाथଙ୍କର एक्चुअली भारत वर्षर 4 धाम आमर पूर्व क्षेत्र श्रीक्षेत्र श्रीधाम अच्छा विराजमान जगन्नाथ आम सी होती मूल आमे तांको फॉलो करुँ आमे मूल को काटिकी अगर कौन बसी पारे कि गछटा उल्टी पड़ो सी होती मूल आमे जीवा आम घर जिते प्रार्थना पूजा कले आम निंदी पारे निंदी पितृपुरुष को आम बापा निंदी ना ना आज्ञा आमे जेपरी घरे किछि मध्य कार्य करी जेमति विवाह उत्सव आमे घरे संपादन कले मध्य मंदिर को आसीबाकू पड़ी आशीर्वाद पाई तो सेथि पई आमे घरे ठाकुर को रखी जेते पूजा कले मध्य तांकर जे बड़ पर्व पर्वाणी आसी थाए हमको जेबाकू पड़ी थाए केही जदी असुविधा बसत न जाई पारन आपण घरे भी सिया कले भी चलिबो किंतु जीवा पई पड़िबो कारण से होजंती मूल एई वर्ष हम रथ यात्रा आमे लक्ष्य करिथिले किछि श्रद्धालु मानकर माने देहत्याग होता बा से पुरी धाम रे किछि कांसरे भक्त माने किछि आलोचना रखिथिले जे एमाने स्वर्ग प्राप्ति हेतिबे काहे कि ना पूरी बड़दान रे एमानकर जीवन जाईछि प्रभु को पाखरे आंक घट जाईछि आंक घट प्रभु को पाखरे लीन हेतिबो आ ऊपर कोन टी कहबी सेटा भी बहुत दूर सत्य मु भाबे कारण आमे लक्ष लक्ष लोक होइछन्ति
ସେଠି କେତୁଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାଇଁ ସେଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ନାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉ କି ଯାହା ବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବା ଯୋଉଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ପରମାତ୍ମାରେ ତ ମିଳିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ନାଇଁ କରିପାରିନଥିଲେ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି ଯାହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ନାମର ଆଶ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କେବଳ ନାମ ଆଶ୍ରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଥା ହେବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାଳୀ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ମନ୍ଦିର 15 ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଣି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସବୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଏଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ ଏଇ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଅଛି କର୍ମ ବା ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ କିଞ୍ଚିତରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗାଉଁଲି ମନ୍ଦିର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମକର୍ମାଣୀ କରୁଥାଉ 3ଟି ନୀତି ଦୈନନ୍ଦିନର ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳର ଠାକୁରଙ୍କର ଖଇଭୋଗ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳ ଭୋଗ ହେଉ ସେ ଖଇଭୋଗ କରାହେଉଛି ଏ 3ଟି ନୀତି ପୂଜକ ସ୍ଥାୟୀ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟର କମିଟି ରହିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ସେ 52 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେଉଁ କମିଟି ସେ ଥିଲା 42 କମିଟି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ପୁରୁଣା କମିଟି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯେଉଁ 15ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ 19ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହେଇଛି ଇଏ 52 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ଏହି 52 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଭ୍ୟମାନେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ଆର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହୁଏ କେତେ ଲାଗିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବସିକି ସବୁ ହିସାବ ହୁଏ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ରଥଯାତ୍ରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯଦି ଏକତା ନ ରହିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ରହିବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମୟ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଇ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦଳା ଚକଟାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଲୋକମାନେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ବି ବୁଝନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ ହୁଏତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଚାର ଯଦି ବି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କିଛି ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ପୂଜକମାନେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଦଳିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ହେଇଛି କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କାହାକୁ ଏଠି ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଏଠି କରାଯାଏ ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ସବୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏସବୁ ନା ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର ନା ହଟିଯିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନା ଏସବୁ ହଟିଯିବା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପୋଜିସନ ରହିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରେମ ଭାଷା ରହିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ନା ଭଲରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ରହୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ରହୁ ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ତାର ରହୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଅତୀତରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଟିକେ ଥିଲା ହେଲା
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁ ତାର ଧର୍ମ ସେ କରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତା ଧର୍ମ କରୁ ସମସ୍ତେ ସମ ଧର୍ମ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ବାପର ପୁଅ ହେଇ ରହୁ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି କିଛି କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ବେଦ ପଠନ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ପୂଜା ପାଖକୁ ପୁଣି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର ଆମମାନେ ଏ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଭରପୁର ଭାବରେ ରହୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ନନାମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ଜଣାଉଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା କିନ୍ତୁ ନନା ଏଠି ରଖିଥିଲେ କଥା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ଆମ ସଭ୍ୟତା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ ଆମ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଲେଖୁଛେ ଆମେ ତ ସନାତନ ଲେଖୁନେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲେଖାରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଏକ ସଭ୍ୟତା ତଥାପି ଯଦିଓ ବି ଆମର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଭାଇଚାରା ନେଇ ସମାନତା ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମାନତା ନ ନେଲେ ଭାତୃତା ନ ରଖିଲେ ଆମମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ତ ଆପଣମାନେ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ଛୋଟ ଭିଜୁଆଲଟି ଆମେ ରଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।